Segenang segenang aling betul. Roh. आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि मानाव गिदिर चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो हामबाय होग्रो। दा बेसरबारि नांगलभाङा प्राइमारि हिसाबै जोङो दिनै बाहाय अनसाय बिथांखिनि चेक रानफैदों बिटिआर सरकारनि दारै हरनाय न' रानफैदों जोङो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै आरो बाहाय जोंहा मोननै बेनिफिट दङ। थांनाय बाराव जोङो एमएलए सारनि थ्रुयै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो एमएलए फान्डनि जिनाखि माबा स्कलारशिप स्टुडेन्ट स्कलारशिप आरो बेमारिनि जोङो खननै फेस मोननै मोननो हाबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो अनसाय बिथांखिखौ फेस मोननै मोननो हाबाय आरो रग निर्मुलनि दङ दा आरो जिनाखि माइनाव सोरांनि गेजेरजों बहुतआनो दा बुंलांबाय जे जिनाखि बिथांमोना 25,000नि चेकखौ अलरेडि मोननो हाबाय आरो बहुत गोजोनदों बिथांमोना मोननानै बे सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै मोननो हादों होननानै बेखेवना होबाय आरो जिनाखि गियान सोरां स्टुडेन्टफोरनि थाखाय नैबे गियान सोरांनिखौबो जोङो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ नायै मोननो हादों। एसे आगोल सासे गथ'साया बुंलांबाय जे गियान सोरांनि गेजेरजों बिथांमोना 5,000 रांनि चेकखौ मोननो हादों आरो बेबादिनो बिटिआर सरकारनि दिनै जिनाखि खामानि बेखौ गोजोननानै बयबो जोंखौ लोगो लाफैबाय थादों आरो फैनाय समफ्राव जोंजोंनो थाफाबाय थागोन बे खोथाखौ बिथांमोना दिनैनि जिनाखि बाहाय नुजाफैनाय बा न' जोङो थांनानै मोनथिनो मोननाय बेनो फोरमायो जोंखौ आरो फैगोन समफ्राव बे बिटिआर सरकारानो फैथों होननानै बिथांमोना बयबो आसा थिदों आरो दिनै जिनाखि बोसोरथामनि सिगां जिनाखि बे ओनसोलाव मोनसे दाङाबाजिनि थासारि दंमोन बेखौ लानानै असान्तिमोन दिनै बिटिआर सरकार एबा बिटिआर एकर्डनि जि सान्थि सुक्ति बेनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलाव सान्थि जानो हाबाय सारा बिटिआरावनो दिनै सानमोना बर' मुस्लिम आदिबासि नेपालि जिखियानो जाया मानो सान हर बे ओनसोलाव गिदिंबाय थानो हायो आरो बेनि मानसिफ्रा दिनै बे बेसरबारि ओनसोल बा नांगलभाङा ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै भुटान बर्डारसिम फालांगि खालामनो सान हर बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेनो फोरमायो जे बे ओनसोलाव सान्थिया बिराजमान जाबाय होननानै। बेखायनो जोङो दा बिटिआरनि जिनाखि चिफ प्रमद बर' सार आरो बिथांनि जिनाखि मावनो लानाय मिशनफोर जेरै सुपार 50 मेडिकेल सुपार 50 इन्जिनियारिं सुपार 50 एपिएससि बेफोरनि गासैखौबो लानानै दिनै जोङो मोनसे जिनाखि जाय मोनथिदों बुजिदों जाय गोरों बिथांमोना मोनथिदों जे नङा प्रमद बर'नि जिनाखि दैदेननाय सरकार बिथांमोननि जिनाखि मिशन बे मिशना मोजां होननानै दिनै गला बाजाराव स्रोद रायलायखोमानायखौ गुबुन हान्जानि मानसिफ्राबो रायलायखोमानायखौ जोङो खोनादों नाथाय बिथांमोना बुंनानै खेवफुनानै होनो हायाखै जे इउपिपिएल सरकारा मोजां होननानै नाथाय गोसोजों बिथांमोना इउपिपिएल सरकारानो मोजां खामानि मावगासिनो होननानै दिनै गला बाजाराव स्रोद गावजों गाव रायलायखोमानायखौ जोङो मोनथिनो मोन्दों। बेखायनो जोङो आसा खालामदों आरो जोङो बयखौबो लानानै जोंहा आसा दङ फैगोन 25-25नि जिनाखि काउन्सिल इलेक्सन बाहाय जोङो आरोबाव बिटिआर सरकारखौ लाबोनो हागोन आरोबाव नै जिनाखि दा एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ बे एमपि इलेक्सनावबो जोङो बयनिबो मोजां मोनसे आसाखौ जोङो खालामबाय थादों जे जोङो बे एमपि इलेक्सनाव जोङो मोजाङै ভোটखौ जोङो হরনো হাগोন। আমি বেসরকারি নাঙ্গলভাঙা প্রাইমারিফ্রা যি আমার বিগত দিনের আমার বিটিআর সরকার ও ইউপিপিএল সরকার যে স্লোগান আছিল যে আমি পরিবর্তন সরকার গঠন করিম তে অলরেডি 3 বছরের ভিতৰত আমি পরিবর্তন পাইছো। আজি আমার মাজত যি বড় মুসলিম যি বেলেগ ধর্মের যেটো আমার বিগত দিনের সরকারের যি ভেদভাববিলাক রাখিছিল সেইবিলাকৰ পৰা আমি অলরেডি মুক্ত পাইছো। সরকারের পৰা যিখিনি আঁচনি দিব লগা কথা আছিল সেইখিনি লাহে দি আহিছে হয়তোবা যিখিনি দিব লগা আছে আগন্তুক দিনত নিশ্চয় আমি পাই যাম। তার ভিতৰত এটা অতি ভালকে আমি পরিবর্তন পাইছো। আজি আমার মাজত যি এটা ভয় ভাবুকি আছিল কেতিয়াবা আমার রাতি হলে আমি ঔগুৰি পাঠাবাৰী বা কোনোবা বৰফাটাৰ গাঁও এই অঞ্চলত আমি যাব ভয় খাইছো। কিবা 4টা পিছত কারবা ল'ৰা ছোৱালী কারবা হাজবেণ্ড যদি উত্তৰ ফালে থাকিছে তেখেতে মানে এনেকুৱা এটা ভাব আহিছে হি ৰিটাৰ্ণ আহিব না নাই। কিন্তু আজি আমার বিটিআর সরকারে যি পরিবর্তন আনিছে ইয়াত আমি
রাতি 12টা 1টা নাই আজি আমি ভাবি আছো আমি এখন স্বাধীন ভারতবর্ষত বসবাস কৰি আছো এইখিনি আমি পাইছো অলরেডি আর এই স্বাধীনতা দিবসখিনি আমাক বিটিআর সরকারে ফিরাই দিছে বিগত সরকারে আমার ভিতরে যেটু ভয়র একটা ভেকু ভাবনা এইটু দি আমাক মানে মাত্র বিটিসির স্লোগান মানে আমি এটা শান্তির বিটিসি বুলি শুনা পাইছিলো কিন্তু শান্তি পোৱা নাছিলো আজি বিটিআর সরকারে আমাক সেই শান্তিটো ঘূৰাই দিছে বা আগন্তুক দিনত আকৌ আমি ইয়াতকৈ আৰু ভাল পাম বুলি মানে আমি তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা পাই আছো তে গতিকে আজি আমি বিটিআৰৰ পৰিৱৰ্তন যিখিনি পাব লগা আছিল অলৰেডি আমি এখৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে অল্প দিনত আমি এখই পাইছো তে আগন্তুক যি দিন আহি আছে আৰু ভাল শান্তি পাম বুলি মোৰ এটা মানে বিশ্বাস আৰু ৰাস্তা আছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আৰু ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যে দেশত শান্তিৰ কাৰণে আমাৰ যে বিটিআৰ চৰকাৰ আমাৰ প্ৰমোদ বৰ চিফ ছাৰে যাতে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই বিটিআৰৰ যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমি গোটেই বিটিআৰবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ